Kita udah di gate 106. Jadi gate 106 ini kita harus naik shuttle lagi dari yang depan. Jadi agak lumayan jauh. Jadi kalau naik budget kayaknya memang di sekitaran sini ya. Karena kalau SQ sama Asiana kita nggak perlu naik shuttle, tapi ini gue harus naik shuttle dulu. Gitu. Sekarang jam 10, jadi masih punya 35 menit lagi untuk boarding. Pesawatnya sudah datang. Sekitar 20 menit lagi kayaknya baru boarding. Fly safety, buckle up your seat tight for you and family. Better enter the bucket. Click, fasten the seat belt. Laptop, suitcase in the carry-on. Selamat pagi, hari kedua di Hanoi. Ini hotel alternatif karena gue kena scam di Hanoi. Jadi apartemen gue namanya Alaya Service 10 itu tuh nggak ada di aslinya. Jadi aslinya tuh ada tapi bangunan udah lama atau sudah tutup. Kebetulan gue pesannya di Traveloka dan Traveloka sangat tidak membantu. Chat supportnya selalu dijawab sama chatbot. Dan untungnya karena ini kan malam minggu ya, jadi di sini tuh nyari kamar susah banget. Akhirnya untung dapet abang Grab, ini baik banget. Dia ngebantuin gue sampai dapet hotel dan tadinya dia nggak mau dikasih uang, tapi gue kasih tip di aplikasi Grabnya, gitu. Dan hari ini gue mau tour pakai motor bike keliling Hanoi karena ini
kali pertama gue juga ke Hanoi. Biasanya Vietnam itu gue ke Ho Chi Minh, ke Da Nang, ke Hoi An. Jadi can be more excited than this. Kita lihat Hanoi ada apa aja. Dan ini sekilas kamar hotelnya. Tada, lumayan sih. Ini semalamnya 1 juta dong. Sekitar 2 km dari Old Quarter area. Lumayan lah, hotel lama sih, tapi lumayan oke, ada bathtubnya juga. Yay. Let's go. Is there any day like a car-free day here? Half day without a car, so people can do the running, jogging. Yeah, like that place. In you see that where 8 giờ 30 đến 9 giờ 45 xung tội, 9 giờ 15 đến 9 giờ 45 chia sẻ về năm Thánh 2025, 10 giờ thánh lễ hành hương năm Thánh, mùng 9 Chúa Nhật 1 mùa chay, các vị tuần 1 suối Giang Xá, chợ nổi, Gia Trạng, Trung Trí, Sông Dương và họ cao. like for old people on this place, we only prefer to reading the news like that. Got it. Chill. So the online version is hanoimoi.com. Yeah. Okay. Or baomoi.com. This is the #1 digital publisher as well? No, it's not. It belongs to another like private newspaper. I see. What does it mean? Nong cha hoak sa hoi chu. That one, the red sign. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. It means nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa it means a socialist communist. About the party we are follow. Oh, I see. Now we only follow one party. Yes. Socialist communist. Okay. Quốc is mean nations. So when it, having the wood together, Trân Quốc is mean keep or maintain the nation. Okay. Don't get separate.
from India to here? In 1959, long time ago. And for this tree, living story about that one. This tree is meaning for the longevity and the living people here. It means for Different level of what? to be like God. Okay. Change yourself, improve yourself. Oh, sit here. Yeah. Okay. Recently, jadi Vietnam itu menjadi top 3 negara di Southeast Asia yang perkembangannya cukup pesat. Sekarang gue tahu kenapa, karena 10 tahun terakhir gue ke Ho Chi Minh ya, itu tuh kayaknya belum lihat mobil VinFast. Nah sekarang gue di Hanoi ngelihat mobil VinFast tuh di mana-mana. Jadi mobil VinFast tuh benar-benar dipakai sama warga lokal gitu kan. Kayaknya sih memang. Tadi gue ngobrol sama Mike yang jadi tour guide gue hari ini, memang kualitas juga bagus gitu. Jadi dia pengen banget kayak Korea dengan Hyundai atau Kia-nya. Dan sekarang udah mulai kelihatan si mobil VinFast banyak banget dipakai. Ini kayak yang hijau. Terus mobil listrik juga di mana-mana. Ini bus listriknya. Gila sih perkembangannya Vietnam cepat banget. Guys, ini tips juga kalau mau ke Vietnam ya, hati-hati. 500.000 sama 20.000 sepintas tuh mirip. Terus ini orangnya juga sama. Hati-hati banget karena scamnya adalah ketika ngasih 500.000 kadang-kadang dia suka nuker pakai 20.000 nanti dibilang enggak kok tadi uang 20.000. So be careful with this one. Supir taksi terutama yang gak resmi ini udah jadi scam level 1-nya mereka. Careful guys, sama mukanya. Wallow Prison, ini museum penjaranya Hanoi. Nah itu yang kuning di sana. Kita nyebrang dulu. Tiket masuknya kalau gue baca 50.000 dong. Tapi kayaknya lumayan ngantri. For one ticket? 15,000 please. Check for you. 150. Thank you.
Ôi khổ ạ. So di samping danau yang tadi itu tuh Car Free Day kalau hari Minggu. Jadi ya ini banyak yang lari, jalan, jualan. Suasananya kayak di Jogja, alun-alun Jogja itu ada istana di depan. Bisa naik ginian kalau ada Mas Banyu.
My first coffee in Hanoi. It's from Coral, dekat hotel. Tadi lihat reviewnya bagus dan kita cobain. Ini udah jam 8:30 malam ya, tapi gelasnya good morning.